शांति। चलंतु बहुत सुंदर योग अभ्यास करिबा। कमल पुष्प समान कर्म योगी। कर्म जोगी को कमल पुष्प मीठा बाबा कहती। कर्मयोगी अर्थात कर्म सहित प्रभु प्रेम रे डूबी रहिबा। एका सहित दुईटी कंबाइंड। किछि भी कर्मर बोझ अनुभव न हेबा। कौनसी भी प्रकार मैला मनरे अंकी न बानिबा। अर्थात मायार आकर्षण रे न रहिबा, मुक्त रहिबा। मायार भाइब्रेशन टच न करिबा। आत्मारे दुर्बल विचाररो मायार जन्म हुए। निजर कमी दुर्बल विचार को समाप्त करिबारे परमात्मा कर दैनिक मुरली एकमात्र साधन अटे। मुरली एक लयर सहित शुणिबा। प्रभुंक मुखरु प्रभुंक विधान अनुसारे पुणी ताकू गभीर अध्ययन करिबा। गभीर अध्ययनर मंथनरे जो ज्ञान बंधु रूपी अमृत झरिब तार अनुभव करी सकल आत्मा को प्रकृति को प्रदान करिबा। प्राणी मात्रर कल्याण करिबा। यही एकमात्र शक्तिशाली फ्रेश एक्सपायर्ड फ्री मन पाई कर्मयोगी पाई मेडिसिन अटे। मनन शक्ति द्वारा मीठा मुरलीर ज्ञान रूपी औषध मन पाई भोजन अटे। बुद्धि पाई शक्ति अटे। संस्कार परिवर्तन पाई महाअस्त्र अटे। परमात्मा कर श्रीमत अनुसारे ए सुंदर प्रकाश मुरलीर बिंदु को हजम करिनेले मायार मैला ठारू पंक ठारू सुरक्षित रहिबा। चलंतु अभ्यास करिबा। मु आत्मा कमल पुष्प समान पवित्र अटे। एक व्रता अटे। मो शक्तिशाली ज्ञान सूर्यर मुरली रूपक प्रकाशर प्रेमिका अटे। प्रेमिका अटे। मुरली ही मोर जीवन प्राण आखिर तारा। मुरलीर पवित्र अमृत ज्ञान बंधु मो मनरे उच्च शुद्ध विचार उत्पन्न करिबारे शक्ति बल प्रदान करे। मोर लक्ष्य एकमात्र ज्ञान सूर्यंकर ए अमृत महाभाग्य श्रीमत सिद्धामत महात्मा कर्मयोगी पाए सर्वश्रेष्ठ प्रभु प्रेम प्रभुंक मुख निसृत मुरली विधानरत मुरली
ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଶକ୍ତି ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ପରମ ଶକ୍ତିର ମହାବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ମୁରଲୀ। ଏକ କର୍ମଯୋଗୀ ଏହି ମୁରଲୀ ଆଧାରରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସାରା ଦିନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିପାରିବ। କର୍ମ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୋର ଏହି ଜନ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ମୁରଲୀରୁ ହୋଇଛି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ମୋର ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର କରିଛି। ମୋର ନେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ମୋର ଦିନ ସେଇ, ରାତ୍ରି ବି ସେଇ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶରେ ମୋର ଦିବାରାତି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୁରଲୀ ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି। ମୁଁ କର୍ମଯୋଗୀଟିଏ। ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଉଛି। ଦୁନିଆର ବିକାର ରୂପୀ ପଙ୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ମୋର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ବିକାର ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ବ୍ୟର୍ଥ ଦେହଧାରୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆକର୍ଷିତ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇ ପରମାତ୍ମା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଷ୍ପରାଣୀ ପୁଷ୍ପର ରାଜା ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇ ମୋର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଛି। ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୀତଳ ଛାଇ ତଳେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି। ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ବି ସଫା ହେଉଛି। ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ମୋର କନେକ୍ସନ କେବଳ ମୋର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀର ଆକର୍ଷଣରେ ମୁଁ ହଲଚଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋହବନ୍ଧନରୁ, ବିକାର ବନ୍ଧନରୁ, ଦେହ ବନ୍ଧନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଅନେକ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ ବନୁଛି। ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସଂସାରର ପାପ ପଙ୍କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ର ଅନୁଭୂତିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନୁଛି। କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଉଚ୍ଚ, ବହୁମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଛି ମୋ ଆତ୍ମା। ଏକମାତ୍ର ମୋ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାର ସ୍ନେହର ମୁରଲୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ମୋର ମନ ବିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ ହେଉଛି। ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି। ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ଆତ୍ମା। ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମୋର ହୃଦୟର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରେମର ଆକର୍ଷଣ ରୂପୀ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମର ପାତ୍ରଟି ହେଉଛି ପୁଷ୍ପରାଜ କମଲ ପୁଷ୍ପ।
मोर जीवन दिनचर्या अति श्रेष्ठ उत्तम शुद्ध पवित्र बने परमात्मा ପାଇଁ समर्पित रहुछि। केवल मुखरे नुहे अंतर जगतरे केवल एकमात्र शिव बाबा शिव साजन प्रभु परमात्मा मो हृदय वास करुछन्ति। मोर कर्म श्रेष्ठ करिवार संपूर्ण शक्ति प्रदान करुछन्ति। बाह्य रूपरे नुहे अंतर जगतरे भी मोर कर्म शुद्ध बनुछि। मो श्रेष्ठ कर्मयोगी देहर आकर्षण मुक्त पवित्र कमल पुष्पटिए पाप पंकर ऊर्ध्वरे रही प्रभु प्रेम रस पान करुछि। डायरेक्ट परमात्मा का द्वारा व्यवस्थित होइथिबा सेंटर पाठशाला मधुबन तारी अगणरे मो पद्म पुष्पटिए होई परमात्मा प्रभु परम शक्ति सूर्यंकर श्रेष्ठ मुरली रूपक प्रकाश पाई कर्म क्षेत्र को बाहरुची। मोर कर्म श्रेष्ठ हेउछि। मोर मन बुद्धि शांत शीतल सुगंधित हेउछि सुरक्षित रहुछि। जन्म जन्मांतर पदमा पदम पति हेबार श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करुछि। श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करुछि। श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करुछि। अव्यभिचारी प्यार भगवानकर मोर आत्मा को तृप्त करुछि। मो कमल पुष्प श्रेष्ठ कर्मयोगी होई संसार रे जीउछि। अन्य को मध्य जीवन प्रदान करुछि। नई शुद्ध जीवन पवित्र जीवन एक प्रभु परमात्मा का प्रेमिका होई जीवार जीवन श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ कर्मयोगी कमल पुष्प समान जीवन शांत ज्ञानयुक्त पवित्र कर्म शुद्धिकरण शक्ति द्वारा संसार मधुमय हेउछि सुगंधित हेउछि। मो आत्मा कर्मयोगी कमल पुष्प समान श्रेष्ठ कर्म को ही आधार करी संसार रे जीउछि। संसार रे जीउछि। मोर हृदय रे कौनसी देहधारी कौनसी आकर्षण बंधन मुक्त एक सुंदर स्थान तैयारी हेउछि जेउठिरे मोर परमपिता परमात्मांकर मधुर महावाक्यर किरण स्पर्श करुछि। मोर आनंदित मन विशाल बुद्धि परिवर्तन संस्कार पांच तत्व को भी शुद्ध करी मते श्रेष्ठ वरदान हेबार योग्यता प्रदान करुछन्ति। मो कर्मयोगी कमल पुष्पटिए पुष्पराजटिए धन्य धन्य मोर जीवन धन्य मो आत्मा। ओम